Salamat ka ng Mr. MC. Ara ka, kuan ka dyan si Jack. Sa di pa ko magsugod, maadong gabi ka na tanan. Maadong gabi! Ay, salamat. Nagatagan. Kay murag nabuhi agahong ka ng kapoy sa TikTok. Sa di pa ko magsugod, maadong kong katahuran, ngadto sa atong labaw nga makagahom. Ngadto sa atong patron, Senior San Antonio, og ni St. Jude. O labi na ngadto sa atong maptikon og tumatabang Mayor Linlin Villahermosa og sa iyang Vice Mayor si Mayor kanang Vice Bentong Villahermosa og sa iyang mga opisyalis og labi na gajud sa atong pinaka buutan og aptik nga kapitan o gadto sa hong mga nagagwapuhan o nagagwapahan nga mga kaubanan labi na nga to sa mga aptikon nga mga BHW tanod, mga aptikon nga mga worker o mga lumalapyo din sa atong barangay maadong gabi ka natong tanan anian na po ako karon nga sa ikatulo nga higayon na druktog gihapon sa inyo nga mga dughan nga isip karong umaabot nga 30 nga magpapili usab utro ikatulo nga higayon sa inyong pagsalig atong agi dili ingon nga kanang ako na naad aho lamang ipasalig sa dili ko manaad po ko agaw ba ikapasalig nga sa tanang panahon o basta kaya sa hong lawas o kisa to mo kuhit na ho nga magpa naksuwaya naman na ninyo sa una nga basta ang aho lamang nga kinsa tong di naman mauwaw o magraduhan na ho magmukuhit o na ay magpatabang aho gazong kutob sa makaya ra po na ha o di na makaya pasensya ay nalamampod kay sa panahon nga naamadoy tayo nga dili na tahibawan ang atong kalawasan nga naagadoy kanang naay mapamation jadi ko katabang pasensya naman basta kutob sa hong makaya mao gihapon karon nga last nga termino ni og injo pa kong hatagan sa injo pag suporta karong umabot nga 30 ilabi na sa atong mga sa ahong mga ka-line up sa Team Kaloy maghinaot mi nga kami injo gihapon nga hatagan sa kumpiyansa karong umabot nga 30 dili ingon daghang nga mga pasalig dili ingon nga dili tanan mga among na serbisyo basta serbisyo gud among tumo og tuyo kaninyong tanan og sa tanan nga hingsalig tugutik ko ninyo nga magpasalamat ko sa duha ka termino kay ikatulong maron akong termino o hatagan pa ko ninyo sa inyong kumpiyansa. Papasalamat ko kaninyong tanan sa tanan na ho nga ni suporta maghinaot gihapon ko sa karong umaabot nga 30 ako inyo gihapong hatagan sa kumpiyansa gihapon ila dutag upat ra kuno kalinya upat ra po gihapon aho ging pwede na ging basig kalimtan ko rin ging ko at pwede na po nakailasang tinudngan kay kasagara na may uban nga nakahibaw songan pwede na po kog Ginalin Piredo pwede na po kog ging kamo na lumay pili og asa na basta ibutang sa inyong balota karong umaabot nga 30 ging or Ginalin Piredo dagan salamat og maadtong gabi kanatong tanan.
Sama kami nag-insurance. Ayun na sila, bago sa bagis. Sa atong butan nga konsyal sa itong barangay. Okay, arang yung hotel, kita maglangan. Ang atong pesurahan karon walain kundi ang atong gwapa nga silingan nga buutan din sa itong barangay walain kundi si Lenin Peredo. At mga kaibigan. Hello. Ako mga di katapusan ng istorya. Bitaw, dako kadto ko pasalamat karon no nga. Di ba ka na magasimplita? Ini katapusan istorya na wa na kadto yung mga tao. Pero karon sa nakita aron daghana. Mga bata kasi nag-front kadto kinaunhan bitaw. Sa dili pa sa hapagtahod karon sa atong municipal mayor Lenlen Villahermosa, sa iyang vice mayor Bintong Villahermosa ug sa iyang mga SB ug sa atong barangay captain Francisco Perido Cap, sa ahong mga kalan-up Tel Kaloy, mga jukog katahuran sa labi na sa atong mga barangay tanod, mga BSW ug tanang mga lumulupyo sa barangay. Madong gabi kanatong tanan. Sa kusog kasi tingog mga bata man. Magandang gabi! Bitaw. Sa akong gadong nakuhaan bitaw gadong aning eleksyon no. Kaning eleksyon kanang nganong gitawag man si Jack politika? Kay pulit-pulit ah. Kay kaning politika di ay gingon din na si Jack nga pulit-pulit ah. Kudi ra pod may makakuha no pulihan may kay politika malagi ni mamre na si Jack gitawag ning politika kay Pulit. ang eleksyon sa barangay under ni si Jack sa eleksyon sa kadakuan. Gali ang kadaguan gikan sa presidente ngadto sa atong municipal mag-eleksyon man ngani no unsa pa kahata mura po ka ganang magsunod po ta sa protocol po ba oh ang kanay mga nangandidato karon murag usami ka kuan nga hingapil mo og singing amateur contest nga kani singing amateur contest mga tao gadi mahusga hing judges ug asa mininjo ibutang ug naa pa ba mi sa inyong daghan naa pa ba Napa! okay daghang salamat unja karong Oktubre 30 mao naman gadi atong todyo og tumong no di na gadi mayong lipod-lipod mao may todyo og tumong lagi Oktubre 30 karong umaabot nga Lunes waga jud milaong hadyo ug naa pa ba sa inyong daghan pero manay giingon nga way pog sanay wa poy balibaray. Pero ada naman pog sakay talig magdugo. Aw. Kana gadjong kinasing-kasing gadjong pod bitaw nga kanang nahigugma pa. Bitaw pero karon bitaw umaabot nga eleksyon no. 30 man gadjong na sidya, di na man gadjong mapugngan. Kanang magpapili po ko sa ikadahang higayon naho karon. Ikadahang higayon naho ron og agahong pangan dito sa balota linin agahong angga is lim kung wala dyan isda kalitra grabe gazon maglisdan gazon mo pagsuwat malisdan pagsuwat kuwa gazon sa mga dughan okay bitaw sakit karang lisod dyan pagsuwat o kuwa gazon sa mga dughan pero kay tumira dyan naka numero pero ra na kalitra lin ra gazon agahong angga dito sa balota pero nganong kung anon mga gazon nga naa mga gazingaan linin manggajod. O matay enjong ibutang dito pohon. O sa akong mga kaubanan nga nagpapili po, manghinaot mi nga mag-boat street na mangpunta. Pero narapon na sa enjong daghan ha. O malagi-lagi ingon nga way pong sanay, wapoy balibaray. O mga po to, daghang salamat o maadjong gabi kanatong tanan. Okay,